سلام 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 كورات خاتلتي حبن بيتنا كما يتخنو أنا إزقابير مسكن سلام عليكم نصومون عبد اللخمو سلام كتلو بعلم التصفيع بعلم ما أنت رما نيزلانس تغرينيا حيزلكم مسئلكو من لما أنت مدام دادما حسابات يخون والتي بنيزرلاند كومون بتغرينيا تتركم مالتي وكم بقر زربا خين وحلكم نابتي مدب قبلكم. Het is jouw buurt. Het is jouw buurt. Het is jouw buurt. حجي تراخا وي تراخي ايو. Dit is erg lastig. Dit is erg lastig. ازي بتعمي أزقامي ايو. Ik ben niet bezig. Ik ben niet bezig. أنا ولا حانتي أيقبرن اللهو ويجزيه ألني تبلا لها مالتي. Do that niet. Do that niet. نعو أيتكبرو وينعو أيتكبريو. Denk je dat het vandaag zal regenen? Denk je dat het vandaag zal regenen? لوي مايك هارميو ويك زنبيو إلكا ويلكي تحاسب دو ويتحاسب دو. Ja, het gaat regenen vandaag. Of het gaat vandaag regenen. Owe lomi مايك هارم ويك زنب إيو. Hoeveel kost het? Hoeveel kost het? Kindai iyo zoede. Wai, kindai iyo wagu. Aan welke school studeer je? Aan welke school studeer je? Abinai bet temerti. Wai, iga. Wai, igi. Temahar wai temahari. Is iets wat ik kan doen om te helpen? Is iets wat ik kan doen om te helpen? نخحجزكم كجوروز النجار اللوديو. Hoeveel wilt u? Hoeveel wilt u? Kendai ichum wai ichen tedali wai tedalia. Ik wil 20 hebben. Ik wil 20 hebben. Ana Isra dele allohu. Wai ana Isra dele. Wie rijdt vanavond? Wie rijdt vanavond? Menulom shet kzoer. Ik ga vanavond rijden. Ik ga vanavond rijden. Lomi ane kzoer iye. Wei lom ane iye kzoer. Ik betaal voor het diner. Ik betaal voor het diner. أنا ندرار كخفل إيه وي بخل أزارو خجابزكم إيه نولالنا مالتي. Hoe lang blijf je nog? Hoe lang blijf je nog? نخن deze أكل إيخا وي إيخي كتسنح وي كتسنحي. Ik blijf nog 5 minuten. Ik blijf nog 5 minuten. حمشت دقيق كتصنح إيه وي أنا حمشت دقيق كتصنح إيه.
Hoe lang moet ik nog wachten? Hoe lang moet ik nog wachten? ክንደይ ዝኣክል እየ ክጽበ? U moet nog 2 minuten wachten. U moet nog 2 minuten wachten. ንስኹም ወይ ንስኽን 2 ደቂቕ ክትጽበዩ ወይ ክትጽበያ ኢኹም ወይ ከዓ ኢኽን ማለት እዩ። Is de bank ver weg? Is de bank ver weg? እቲ ባንኪ ናይ ገንዘብ ማለት እዩ ርሑቕ ድዩ? እቲ ናይ ባንኪ ርሑቕ ድዩ? እቲ ባንኪ ርሑቕ ድዩ? Nej, die is niet ver. Nej, die is niet ver. ኣይፋሉን ንሱ ርሑቕ ኣይኮነን። Met wie woon je? Met wie woon je? ምስ መን ኢኻ ኢኺ ክትቕመጥ ወይ ትቕመጢ? Ik woon alleen zelfstandig. Ik woon alleen zelfstandig. ወይ ከዓኒ ik woon zelfstandig. ኣነ በይነይ ነፍሰይ ክኢለ እየ ዝነብር። Weet je het zeker? Weet je het zeker? ትፈልጦ ዲኻ ወይ ድኺ ብርግጽ ርግጸኛ ዲኻ ትፈልጦ ዲኻ ንኽንኮልና ኢና ንጥቀመሉ። Nee, ik ben niet zeker. Nee, ik ben niet zeker. ኣይፋሉን ኣነ ርግጸኛ ኣይኮንኩን። Wanneer komt de volgende bus? Wanneer komt de volgende bus? መዓስ እያ ትመጽእ እታ ቀጻሊት ኣውቶቡስ? De volgende bus komt na 5 minuten. De volgende bus komt na 5 minuten. እታ ቀጻሊት ኣውቶቡስ ድሕሪ 5 ደቂቕ ክትመጽእ እያ። Weet dat iedereen ኩሉ ሰብ ድዩ ፈሊጥዎ? Ja, dat weet iedereen. Ja, dat weet iedereen. እወ ኩሉ ሰብ እዩ ፈሊጥዎ። Wanneer kom je? መዓስ ኢኻ ወይ ኢኺ ክትመጽእ ወይ ክትመጽኢ? Over 2 maanden. Over 2 maanden. ድሕሪ 2 ወርሒ ወይ ድሕሪ 2 ኣዋርሕ። Heb je vandaag tijd? Heb je vandaag tijd? Heb je vandaag tijd? ጊዜ ኣለኪ ወይ ኣለካ ድዩ ሎሚ? Nee, ik heb al plannen. Nee, ik heb al plannen. ኖኖ መደባት ኣለኒ ወይ ኖኖ መደባት ኣለኒ። Waar vlieg je naartoe? Waar vlieg je naartoe? ናበይ ኢኻ ወይ ኢኺ ትበርር ወይ ትበሪ ዘለኻ ወይ ዘለኺ ማለት እዩ። ናበይ ትበርር ኣለኻ ወይ ከዓ ናበይ ትበርር ኣለኺ ንብል ኣለና ማለት እዩ ብነፋሪት ማለት እዩ። Wat drink je? Wat drink je? እንታይ ኢኻ ወይ ኢኺ ትሰቲ ወይ ትሰትዩ ዘለኺ?
እንታይ ትሰቲ ኣለኻ እንታይ ትሰቲ ኣለኺ ንብል ማለት እዩ Ik drink meestal thee Ik drink meestal thee ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ሻሂ እየ ዝሰቲ En jij ንስኻ ኸ ወይ ንስኺ ኸ Ik drink coffee ኣነ ቡን እየ ዝሰቲ Wanneer will je reisen መዓስ ኢኻ ወይ ኢኺ ክትጓዓዝ ወይ ክትጓዓዚ ትደሊ ወይ ትደሊ ማለት እዩ መዓስ ኢኻ ክትጓዓዝ ትደሊ መዓስ ኢኺ ክትጓዓዚ ትደሊ እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ንጓል ንወዲ ንሓዲኡ ንክልቲኦም ስለ ዘገልግል እየ ንጓል ንወዲ እንዳገርኩ ዝገብሩ ዘለኹ ሓሳባት Ik wil donderdag reisen ሓሙስ እየ ክገይሽ ወይ ክጓዓዝ ዝደሊ Waar werk je ኣበይ ኢኻ ወይ ኢኺ ትሰርሕ ወይ ትሰርሒ ኣበይ ኢኻ ትሰርሕ ኣበይ ኢኺ ትሰርሒ ክንብል ማለት እዩ Ik werk voor een bank ኣነ ኣብ እንዳ ባንክ እየ ዝሰርሕ Wil je hem vragen om mee te doen? ሕቶቶ ወይ ሕቶትዮ እባ ብሓባር ንክንሰርሕ ሕቶትዮ እባ ወይ ሕቶቶ እባ ንብል ማለት እዩ Okay, ik zal hem vragen. ሕራይ ክሓቶ እየ Zit je op een sport? ኣብ ስፖርት ኣቲኻ ወይ ኣቲኺ ኣለኻ ዶ ወይ ኣለኺ ዶ ኣብ ስፖርት ኣቲኻ ዶ ኣለኻ ወይ ኣብ ስፖርት ኣቲኺ ደለኺ Ja, ik speel voetbal. እወ ኩዕሶ ይፃወት እየ እወ ኣትየ ኩዕሶ ይፃወት እየ ንበልና ማለት እዩ Wat moet je doen? እንታይ ክትገብር ወይ ክትገብሪ ኢኻ ወይ ኢኺ Ik heb veel te doen. ብዙሕ ዝግበር ኣለኒ Hoe vind je het? ከመይ ረኺብካዮ ወይ ረኺብክዮ Ik vind het lekker. ምቁር ወይ ጥዑም ኮይኑ ረኺበዮ ኦኬ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ናይ ሎም መደበይ እዚኣ ነይራ ተስፋ ገበር ጠቃሚ ኮይኑ ክትረኽቦ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ሰሰናይ